Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasihnya mengutus para rasul ke tengah umat manusia untuk menyampaikan kepada mereka risalah-risalah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyampaikan kepada mereka ajaran-ajaran syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjelaskan kepada mereka petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Para rasul berjumlah sangat banyak. Ajaran-ajaran syariat mereka berbeda-beda sebagaimana disampaikan Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis. Tapi mereka semua bersatu, sepakat dalam satu pokok agama, sepakat untuk mendakwahkan tauhid. Mereka semua menyuruh kaumnya untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melarang mereka dari menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Yang artinya, dan sesungguhnya kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru umat mereka, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika berbicara tentang ayat ini, beliau menyampaikan, wa kulluhum yad'u ila ibadatillah wa yanha an ibadati ma siwahu. Ya, artinya bahwa tiap-tiap rasul itu menyeru umat-umat mereka untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melarang mereka dari penyembahan kepada selain Allah. Saudara-saudariku rahimakumullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat yang lain telah menyampaikan bahwa Rasul-Rasul Allah menyerukan kepada umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan Rasul pertama yang Allah utus ke tengah umat manusia, beliau menyampaikan, qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali kalian tidak punya sesembahan selain Allah. Seruan ini juga disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad, disampaikan Nabi Saleh kepada kaum Samud, juga disampaikan Nabi Syuaib kepada kaumnya penduduk Madyan. Mereka semua mengatakan, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sesembahan bagi kalian selainnya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui melalui sejarah, beliau sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan dakwah tauhid ketika beliau berada di Mekah. Beliau seru penduduk Mekah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Saudara-saudariku rahimakumullahu ta'ala, melalui ayat-ayat ini, melalui dalil-dalil ini, tampak jelas sekali betapa pentingnya tauhid dalam dakwah seluruh rasul tersebut. Mereka mengawali dakwah tauhid ketika mereka mendakwahi kaum-kaumnya. Maka kita seyogianya memberikan perhatian yang besar terhadap tauhid, dalam mempelajarinya, dalam mengamalkannya, dalam mendakwahkannya, dan dalam istiqamah di atas tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita
agar kita mudah melakukan segala hal yang mendatangkan ridhonya dan cintanya. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.